Mi se zaista izvinjavamo, dragi naši poštovani uvaženi, da li se dobro čuje, da li je sa zvukom nam sve? 1122 225 Eno pokvario nešto. Pa nešto se tako desi, ja to ne znam što. Da li se nešto barni ovako kako se sjeda ovdje, ustaje, ja to zaista, gospodo, ne znam na pamet, ali uglavnom, odlično. Pa meni je jako drago da je odlično. Uvažena poštovana gospodo, pa u stvari ovo mi ne treba ovako, nego sam uzeo screenshot pa ću ja to na desktopu iščitati. Naime, je majku, viče meni jedan na ovom iPhone-etu 16 Plus, što ima u mene, Jakobs. Viče kaj vremenom ćeš ti kaj, i niste trebali ovako live reportat, pa ne mogu ljudi odmah doći, nego kasnije moraju, pa saznat, pa. Nema bježanja, nema izvlačenja, dreči, Bogu, materi, nema, bratara, nema, a i treba da nema, pazi. Viče, kaj, vremenom, kaj, ti ćeš, kaj, upoznavat njegove funkcije kakve, on će polako se tebi predstavljati, pa ćeš vidjeti ovo, pa ćeš vidjeti ono, pa. Ja sad sjeo ovdje, čovječe, isto izbaci mi notifikaciju, kaj, pripremili smo za vas, kaj, specijalni mod, koji se zove doma ili ti ga kod kuće. I on će sad, kad sam ja kod kuće, funkcionisat ovako i onako. Da li ga želite, kaj, primijeniti i koristiti? Jobu ti rekao, glavu svoju, kako mora biti ovako pametan, mora rekao, dijete drago, deto ota poreni. Ja šta ćemo nek koristiti, sve što moreš, pa nisi ti džaba 1.500 dodvi. Zavisi džije, jel? Kupi ili neću. Samčilo moje, bio na poslu. Vidjeli ste, čovjek se slikao pred posao. Ne obavještava vas ništa, nolko kuku. Nolko kukao jaukao au. Zavijao au. Da anstataca je. Ne radi. Jebo ti glavu blentavu sad kad rade, sad nećeš da obavijestiš čovječe ljude. Da, rade. Lacković. Pa nemoj biti taki neček. A ja prvi recimo, znam da nisi. Kako znam? Pa zato sutra da nas napanu, recimo, hoće nas pobiti. Ti ćeš sjest na autobus, doći iz Berlina ovdje, pucat za mene ne bil ostao ja živit, pa da mi moraš na javnu kuhinju uplatiti da budem živ. Isto ko što je onaj u pogrešnom skretanju eksencije iz krastavica nalio one galone fino da organi mogu biti živi, a nije onako uvehnu. Mora, brate, pa mi smo od vode. Kako onako moraš ne obavještavat ljude, čeče, jesi ti obavještajac, nisi ili šta se? Hajde, nemoj. Sad ovdje ima joj, ja sam dobio i odobrenje, neću ni strajk dobit, neću ništa. Da kao glasnogovornik prenesem, jel te nam poruku? Pa, moramo umotavati u šta hoćemo, moramo postavljati se kako hoćemo. Mogu ja sad to, na primjer, zvat kako hoću. Ali nisam ja taki čovjek, ja to moram kako i jest. Da prenesem poruku od ovog čovjeka, znači što je... Čekalo se. On je razočarao u mene komšiju. Čekalo se, čovjek je trebao, znači, samo fino napuniti pištolj, ponijeti kilu droge. Poturit ovdje, propucat nas, da se u mene komšija ne razočara. A nije onako krle, ne valja ti ovo, ne valja ti ono, čovječe. Nisi pucao, nisi poturio, nisi zamazao, nisi... Pa di ćeš tako, čovječe. Pa di ćete i vi okolo, narode svih narodnosti. Tako ne surađivat sa čovjekom da niko se niti ne osvrne. Pa neće to sad biti i vama. Pa neće i vama, čovječe. Pa jel vi, ama baš nijedan live niste njegov gledali. Pa neće, boga mi, nikom od vas, slušaj. Samo meni. I onda mene kad negdje nema, sad još jedan što ga treba tako hitno. Nego vas će polako, kako su i navikli. Nego slušaj. Pa ako je u mog komšiju razočaru, pa ne znači da je i mene. Vidiš da sam ja još uvijek tu, da nije niko otišao ovdje, ali pa da ne mere lajvat. Tako da u mene
Pa i prijatelji, kućni prijatelji, poznanik i država i šta hoćeš. Uvaženi, poštovani gospodin Krle. Prije 4 sata ja sam bio u dubokom snu. Da li sam kod Neptuna, gdje sam, ne znam. Sinoć Hanifa viče. U njeka doba se sam ovako izdiže, se gleda u mene, gleda. Pretrnu soba čitava, kaj je, ko je sad ustao, hajdi ga znadne. Isto kaj dojde samo zagrli me, ne merem dihat i zaspa. Rekao, to sam ja bio, nije to onaj drugi. Kaže u mene Jeran, dragi moji prijatelji, vidite li ovu nepravdu? Obraćam vam se iskreno, otvoreno i bez ikakve zaprške. Ja stojim iza otog, mogu se sad potpisat da je u mene Jeran uvijek taki i bio. I ne znam kome šta više nije jasno. Ja sam čovjek koji nema apsolutno ništa protiv bilo koga. Pa kako ne, man ustaje jedan čovjek viče da imaš nešto protiv njega, kako si ga tako izdao ga prijatelj, izdao ga brat, izgubio sve je bitke, ali još vodi nekakav rat. Pa gdje ćete takvi ljudi biti? Nina, ja ti absceni ni u životu generalno. Nikome ne želim zlo, niti imam razlog da ga želim. Nikada mi niko nije nanio nikakvu štetu, niti imam bilo kakav sukob sa bilo kim. Međutim, do mene dolaze razne priče. Priča narod, pričaju stari ljudi. Razne špekulacije, konta. Ovaj rekao ovo, ovaj rekao ono, ne valja ti što nisi u ovog pucao, ne valja ti što nisi u onog. Iskreno da vam kažem, mene to, ali apsolutno uopšte niti najmanje ne zanima. Ne zanima me niko na jat jabu, niti me zanimaju bilo kakve priče i nagađanja. Ja imam svoj život koji živim privatno. Ovo sad mene malo vrijeđa, ti si meni viko, ja sam broj 1, šta sam sad, jel nisam više. Što se tiče mog kanaleta, slobodno, posle ovog obraćanja, svi vi koji smatrate da treba, možete da me otpratite. To je vaše pravo. Meni jat jab ne znači ništa u smislu zarade, manipulacije ili bilo kakve koristi. Ja nisam ovdje zbog toga. Na svom kanalu promovišem jednog prijatelja isključivo zato što je moje mišljenje o njemu ništa više, ništa manje. Zato što je to moje mišljenje o njemu, ništa više, ništa manje. Nema tu nikakvih interesa, nikakvih dogovora, nikakvih benefita. Jesi broj 1 i ostaješ. Pa nemoj da ovako u kucanju sprovoditi onaj. Čekaj da sakrijem da ne bi vidjeli s kim se ja još dopisujem ovdje. Nemojte vraćati live kasnije pa to gledat. Pa nemoj onda tako u kucanju sprovoditi. Jesam ili nisam, šta sam, kusa. Ni sa jedne strane. Svima vama, svim ljudima na planeti Zemlji, doista jakako. Želim sve najbolje. Želim mir, zdravlje, sreću i blagostanje. Posebno želim da se smire ratovi i sve ove katastrofe koje se dešavaju. Jer nas čeka lak period. Upravo zbog toga smatram da je besmisleno baviti se nebitnim stvarima i pričama koje nemaju nikakvu težinu. Pardon, nema težine, ne bi sad nas udišli pa moramo. Pa ja ne mogu više durat ovako Duracell da čovjek kuka neće ga, da ga idu spašavat. Pa moramo ići malo priča da ga ljudi spase. Od mene vid kaki sam čovječ. Molio sam i ranije da mi se ne šalju takvi sadržaj, razni video snemci, prepirke i nagađanja. Pa dobro, nek šalju ljudi poturanja, pa da jedno će proći. Pa jedno će proći, na jedno ćeš drugačije gledat neko što se do sad gledao. Da nek šalju, eto čovječ. Ali ljudi su ljudi. Neko pošalje, neko proslijedi. Ja to ne želim niti da gledam, niti da učestvujem u tome. Ljudi sa kojima se družim i privatno i na jat jabu. To je isključivo moj izbor. To je u mene isto tako moj izbor. S kim hoću, s kim neću. Tu nema nikakvih skrivenih razloga, nikakvih interesa, niti koristi. To sam ponovio više puta i stajim iza toga. Također sve što sam govorio o islamu, ja tako mislim i iza toga stajim.
Sve što sam napisao, stajim iza svake riječi. Što se tiče špekulacije, aj živli vi meni prije nego što prijeđemo na špekulacije. Ovim putem se potpuno ograđujem od svega toga. Kad smo tude kod tog ograđivanja, ja isto bi iskoristio priliku da se ogradim od sveg i jednog od tog, recimo, klipa što je proslijeđen. To je AI, to je meni sve namontirano, ja to nikad ništa nisam svađao se sa tim ljudima, nisam to pričao. Nisam ništa od tog rekao, to je sve AI namontirano i eto tako. Te priče nemaju apsolutno nikakve veze sa mnom. Sa mnom isto nemaju ni, od te sve priče loše što mislite o meni, to ništa sa mnom nema veze. A oni koji ih šire treba da budu spremni da snose moralnu, etičku pa i pravnu odgovornost za izgovoreno. Pa eto, ali ako do tad uspiju koga isprovocirat, uspiju, ako ne uspiju, ne uspiju. Meni je lično ružno i degutantno govoriti o nekome ko te ne spominje, ko ne komentariše tvoj rad i ko te ne dira. Svima vama na Jati Jabu želim uspjeh od srca. Želim vam milione pregleda i veliku zaradu, iskreno. Jer meni to ništa ne oduzima, naprotiv, draže mi je da imate nego da nemate. Treba da budemo jedinstveni, da volimo uzvišenog Allaha i da molimo da se ovo stanje u svijetu smiri. Jer verujte, može nas sve pogoditi mnogo više nego što mislimo. Još jednom ponavljam, ograđujem se od svih špekulacija koje se vezaju za mene. Ako bilo ko misli da mene može da ucijeni bilo čim, slobodno. Neka to uradi javno. Daje mu dozvolu. Neka kaže šta ima, nemam šta da krijem. U ovom ozbiljnom vremenu, kada nas vjerovatno čekaju teški mjeseci, maj, jun, jul, avgust, zaista nemam reći da opisujem koliko je besmisleno baviti se glupostima. Pa dobro, besmisleno jest, ali da se malo bavi, nemoj tako bavit se pa da ovdje dolazi narod slušat šta se priča, da izgleda kod da je bitno da se tu ima šta i rijet. Da se malo bavi glupostima, da ovo postane mjesto gluposti, da ne mora sad niko pusat. Znate i sami da sam prekinuo live streamove iz određenih razloga. Objavim ponekad nešto i opet sam tema. Ne znam zašto, niti me to zanima. Rekao sam da ne želim da se javno eksponiram iz ličnih razloga, a kada su pojedini rekli da ne smijem da se pokažem, namjerno sam se pojavio zašto ne bi smio i nemojte se ni sikirat, znači, ljude, nikad nije bilo ni stid sa mnom se i vidjeti pojaviti, ha bili, ne znam, ha radili u pekari, ha bili u državi, nije nikad bilo, ne znam, ja, mislim, možda je bilo pedofila, terorista, lopova, ali ovako nije naroda bilo to nikad, možda sa ovim da je bilo stid, što nas hoće pobiti, oni moraju ići okolo nazor tražiti s kim bi kafu popili recimo. A ja to nisam nikad, nisam. To bar nisam imao problem. Svako ko smatra da sam loš čovjek, da radim nešto iza leđa drugima, da činim nepravdu, slobodno neka me otprati. Meni je potpuno nebitno da li imam 2 pratioca ili 3000. A svako ko smatra recimo da sam ja loš čovjek, nema pojma koliko je, znači, koliko nije u pravu. Jer on nije svjestan koliko sad gori od tog što samo on smatra, nego neću. Hello, Ašluk jedan. Ja ne zarađujem od Jati Jaba. Objavljivat ću ono što želim. Mačke, pse, biljke, vožnju, tekstove. Kako mi dođe i kada mi dođe. Ja ću isto to tako objavljivat kad budem šta želio. Kad ne budem neću. Ako to šta krši, pa će tam neko začepit mene žvaljurde. Još jedan put. Sve špekulacije su lažne i nemaju nikakve veze sa mnom. A oni koji ih iznose neka budu spremni da odgovaraju za to. Pa dobro, Smile u mene kumša, samo malo da se pripremim, da bude spreman ono baš potpuno. Malo samo da se naspava, malo da se ugajguli, eto. Moje društvo je moj izbor i tako će ostati. Ne biram strane, nemam ništa protiv bilo koga, niti me to zanima. U mene tako isto, moje društvo je moje društvo. Moraš misliti o tom društvu šta hoćeš ti. I to uopšte ništa nije tako. I nastavit će biti ovako, što se tiče društva. Na kraju želim svima vama zdravlje, sreću, mir i uspjeh. Da zaradite što više, da vam porodice budu zdrave i srećne.
I molim Allaha da se ovo zlo što pre završi i da se svijet vrati normalnom životu. O kakvom zlu pričaš, brate, jel se nešto dešava za šta mi nisi rekao? Mogu li kako pomoći? Nemoj da bi šutio. Ti, Hamdija, nemoj da bi trpio ako te šta, a ti, bratara, nemoj da bi šutio ako mogu šta što mogu. Moja preporuka svima, pripremite se za period koji dolazi. Okrenite se sebi, porodici, radu, proizvodnji domaće hrane, imamo uslove za to. A sve ostalo, sve te priče i gluposti, to je potpuno nebitno. Kogod smatra da sam negativan, slobodno me otpratite. Kliknite unsubscribe i to je to. Ništa se neće promijeniti. Ja ostajem isti. Veliki pozdrav od Krule Kruškog kanala, malog, skromnog kanala koji nema veze ni sa kim i ničim. Budite mi živi i zdravi, pozdrav od Kruleta. Ba, trbaba, trbaba, trbaba. I ovdje ima slika, dva čovjeka u Gračanci u čarši. Ima vam pekara, ima vam kafana Stari grad. I tako. Pošto sam ja glasnogovornik, sad eto pitaj Boga koga, pitaj Boga zašta, eto ja sam htio tako pročitati to. A sada, dragi moj brato, opičeni, hljoznuti, složeni. Ne da znači nikom ni zašta. Ne do Bog da mi ti šta bude, čovječe, Bože. Dži su naka obećanja, dži je šta. Ti ćeš nam ovo, ti ćeš nam ono. Nema šta nam nećeš. Pa da je makar jedno. Jebe mu. Da to nije Šamin advokat u Gračanci. Pa ne znam, ne bi sa petlju, nek uzme advokata koji kome godi. Nemojte samo advokati iza se udruživati tako organizovano, po dvojica, trojica dolaziti. Ko je kriv, ne trebaju mu 2-3 takva advokata. Ko je u stvari ne kriv. Ne trebaju mu šta će mu pošten čovjek smije sam doći rijet, nisam časni sude, to ništa nije tako i otići kući fino. Prvo nemoj ovako bez veze vade snimat. Da je 26 minuta, ti prvo ne voliš čovječe duge vade. A 20 je recimo zadnji filter za dužinu vade, a i sad preko 20, moglo bi se reći logikom samo koji je bio u školi. Da je sad to duži vadeo. Obzirom da je preko 20 zadnji filter, no. I sad ti prvo ne voliš duge vade i nemoj ovako duge vade, snimaj kraći. A onda nemoj ovako u 26 minuta nerijet ništa, čovječe Boži, pa da jebote pesinluk da moram ovako priskakati da ti ne gledam uopšte u reakciji. Nemoj isto ovako ušumika si. Nemoj ovako među lišćem palit čovječe plinsku bocu. Jer to, jare moj, pa ne znam, mislim šta bi ti tačno rekao, ali ovo smo mi imali na faki da vatrogasci danas nisu morali skakati ići niđe. Gdje ćeš ovo, ba to plane, to neće niko zaustaviti ako plane. La ilaha illallah, ne znam šta bi ti čovjek rekao. Nego, ako ćeš već snimat ono ko što sam ti govorio da i trebaš, čovječe snimi, onako ko ženati, evo ovako, da malo sjedi, pa da nemerenih ljebiće potkuvat, a da to nema šta u nama ubačeno o nama priče kakve jakarenja po nama. Jer onda ja uzmem, odgovaram, više ljudi gleda, više ćete zaraditi to. Ja ću to više zaraditi nego sve do sad kad krene GTA. Jedino ako se ovako recimo zajebem, pa ti zaprijetim, pa, onda neću uopšte. A ovako, pogledaj mi ako ti ne zaprijetim, ako se ne zajebem, ako... Pa em će monetizacija biti uključena, em je to u 10 navečer kreću, em je to čovječe. Hajdi, marš ovdale. U stvari, nemoj ići nikud ovdale. Hajde, sjedi, probaj me nagovorit na kako sranje. Meni malo fali, oprobaj. Moraš ti to. Ako ne mreš sutra, eto. Draga moja sekača, jesi li u vajniku zahuktala argolitam za hljebić? Jesi li ga napravila? Šta ima nova u tebe, ti nam kaži? Dragi moje, dobro mi došao današnji novi video. Draga ekipa, prije svega prvo like, subscribe i naravno nastavite da me gledate. Pa ja ti ne mogu like i subscribe zato što
laže s vama da nam šaljemo ljude da vas hoće napast. Sujete nam sve što hoda po kući, pa ja ne bi mogao baš like i subscribe, meni se to niti ne radi. Jedino ako kako dijete upita, onda bi mogu. Pošto je danas kiša, sunce, ja sam odlučila u kući da napravim jedan video, ništa strašno, ništa. U nas isto danas bilo malo onako kiša pada, malo samo kišovito i ne pada. Malo opet kiša krene padat, malo kišovito ne pada. Ja otišao čovječe u Tuzlu, u krim policiju. Dao izjavu čovječe. Sve detaljno opisao. Nikog nisam uspio izvrtit, nikom nisam uspio ništa nalagat. A zašto to govorim? Pa zato što ljudi ne prate, nemaju mobitel, ne mogu od papirologije sustići tu. Teško, znači ovdje sam pripremila brašno, voda, so i ulje, znači da zakuham pitu maslancu. Nemoj samo tako da ti dlaka slučajno upane, zna upast tako kad žena sveže rep, a ne obufati sve dlake, nego pokoja i ostane. Onda zna repić koju što je zategnuo otkinet. I ona se izvuknjari fino ispod one šnalice i šta se već stavila i spane u jelo. A mi, muški, smo taki po prirodi. Kad dojdemo do para pa se stanemo provoditi po narodu i pred policijom, mi ne volimo dlaku u jelu. Volimo svud drugo, samo ne volimo u jelu, to se nama ogavi čovječe. Zaboravimo otkle smo došli, zaboravimo. Kako vi pravite maslancu, možda po starinski način, ja ću jedno danas vrlo lijepo maslancu napraviti. Sad po ovoj maslanci ide znači pavlaka i ide ulje. Ali kako ćeš ti recimo na starinski neki način maslancu napraviti? Znaš što uopšte tako je napraviti? Kad recimo tebe nisu stigle ni imati ni nana naučit ni kako se sije, ni kako se maslanca napravi. Sve što trebate za brašno, znači treba da posolite, ne previše, nego onako normalno. Treba da stavite ulja, pošto ću ja napraviti znači onu sivu tepsiju aluminijsku veću, ovdje mi mlaka voda svakako. Pa jesi li ti željezara Zenica da napraviš veću sivu aluminijsku tepsiju? Ili si ti šumska kuharca pa da napraviš pitu unutar veće sive aluminijske tepsije? Ili tefsije, kako voli. Prazan mi miš je. Video i hvala vam ljudi mnogo. Gledaj kako javlja kad je prazan jebote i samo ga ovako uzmem i stavim ude na ovaj punjač, vid punjača. Sam ga ovako zaklopim. Gledaj tehnologije, krene se punt ko daždevnjak i samo ovdje privučem ovaj Razerov brži. Bila sam na polju, htjela sam i danas, ali mi je toliko kiša, znači sve smokrila, da ne znam kako bi to napolje odradila, pa kasnije kad... Pa trebala dok je kiša bila po dolu poturiti to taj vajnik pa iskoristiti to tu vodu. I onda da džaba ne trošite vode, skupa voda čovječe zaratilo, a nam... Budem razvlačila jufke, ipak i danas neću znači razvijati, nego ću razvlačiti. Kad budem razvlačila premješću mali okrugli stolić i onda ću ovdje razvlačiti. Šta ima žene moje kod vas, kako ste mi vi? Nakon se istres po ženama, pa danas šta ima žene moje, kako ste mi vi? Hajdi, maš ovdje, ali ja bi ti samo rekla da sam žena. Sam dobila prelijepi komentara, kako im je se mnogo... Da si ti dobila prelijepi komentara, nikad tako čovjek nije srao po jabu i dobio prelijepe komentare. Svidjelo, mogu da vam kažem, ručak je bio izvrstan. Pojeli su čas posla, djeca došla iz škole, Hando, ja i svi začas. U mene danas isto djeca dođeš i dijete, mislim, ne idu oboje. Dijete dojde iz škole, eto nisam ovo drugo mogu ni upisat, ne daju mu kaj, još si mali, viču opštinar. Kasnije kaj dojde pa ćeš ga upisat. Reko, ne daju ti se još u školu. Dojde dijete iz škole. Sjedim ovdje, kontam, da li su i drugim ljudima unutar Bosne i Hercegovine djeca iz škole došla? Moj jesu, reko, 100%. Jer da nisu, žalio bi se neko zvao bi, razumije. Tako da u našoj hrani šta god se napravi, znači nema otpada. Zašto kažem? U nas ima. To mi sve što pojedemo. Ono što ne pojedemo, izidem ja ili Hanifa, bude pokjela hrane, projdemo samo kraj Ćuke, odem gore na đubrenku iznad košare bacim. Vratim se, Ćuko gleda. Bitno je da je pečeno, nije bitno šta se napravi. Ja svoje videe i svoje kuhanje pokazivam onako kako ja znam i kako umijem. Znamo. A ono kako ti znaš i kako umiješ je izasaravat se po nama, nekad direktno komplet u klipu, a nekad ovako dok zakuhaješ, pa ubacit pokoju. To je sve što ti znaš, to malo niko drugi niti ne radi. Pa nam samo malo čudno to
je protiv zakona, čovječe, pa ima tam da se pokrene postupak. Neki pojedini, evo moram da kažem, komentar Tačno o ovome ti pričam. Evo, tačno ovo, pa ti reći, nije. što znamo mi svi kuhati, ili ja znam žene moje, da vi znate kuhati. Ja i ne podcjenjivam jednu ženu da ne zna kuhati. Pa nije u mene žena moja, sad niti jedna žena, nije u mene žena neudata. Sad ovako kad bi stao, ne znam, kad bi neko imao registar udatih žena unutar Bosne i Hercegovine. Pa moja bi recimo isto bila na tom registru, ne bi sad ne bila. Bila Lil ne bi Lebu Iben, da više nikad ne mere se udat. Nije, u mene isto žena, jedna od žena, a ti nako ponižavala, kaj neću ja niti jednu ženu. Čavije. Kuhati, nego moj kanal se svodi na kuhanje ili na razne teme, tako Pa ja jesam prehrambeni tehničar, ovako. Mam čovječe 2 diplome za to dobio ko sebi i ja. Al sad, nisam ja tvoje kuhanje pa da se svodi na mene to sve što ti radiš, čovječe Boži. Kreni kuhat ono brez mene, razumiješ? da ja pokazivam svoje. A vi, znači, ako vama odgovara, vi pogledajte. Ako vam i ne odgovara, nemojte gledati. Meni odgovara ovako da gledam, znači što bi mi smetalo da gledam, imamo već cvike, one zatamne, ne veze sad kolika je svjetlost ovih monitora, one zatamne, meni to sve bude malo tamnije, kod da sam levels u Photoshopu spustio. I meni ne smeta sad da ja to gledam. Jedino šta mi smeta, smeta mi što mora biti između godinu do 2 da sam ja tebe napao, a nisam čovjeka u životu ošino dobro jednog, eto dvojicu. Eto to mi samo malo smeta, Sve što želim reći, mnoge žene komentaršu da su naučile od Meni samo ovo smeta, ne smeta mi što sam blizu stadiona, ne smeta, a ovo smeta. mene. Evo ja vam kažem, ja kad sam se udala nisam znala niti pitu, niti bilo šta za mjesec, sada znam sve. Kako tako, nemojte ovako žene, drage, udavat kćeri svoje. Jer treba znat žena kad se udaje skuhat, napravit, dat, počešljat se. Nemojte tako raspuštence da vam djeca budu pa da se ne znaju niti udati. Ko hoće, može, taj i nauči. Ko neće, nikada neće naučiti, jer koga zanima ga, koga ne zanima. Eto, i gledaj sad čuda medenoga Božjega, recimo, meni uvijek godila hrana što mi žena pravi, sad mi treba ne znat pravit, ne znat ovo, ne znat ono. Prije mene žena zaboravna tako. Ga neće nikada zanimati. Kako ja zakuhimam, znači ovdje mi imate oko 1,5 kg brašna. Vidjeli ste da sam stavila malo kroz prste soli, stavila sam ulje. Ako vam Ovo Floriol, pa, ne znam sad, nije loše, ali ima i bolji ulja. Treba se sa Samirom čuti u vezi toga. dobro i ostavim juhke da stoje neki, Juhke. da kažem, zavise od sobne temperature, neki 15-20 minuta. A šta sad znači ako ti vlaga koja lebdi u sobi, isparava se to ozdol, čim ugrije. Uđe ti vlaga, bude ti vlažna juhka, jedete pitu sa vlagom. Ili ja možda pretjerujem nešto. Kad juhke odmeknu, onda ih razdvojim na dijelove, namasim uljem i opet čekam 10-15 minuta. A dodaš li germe da nadojdu? Dodat pripremim šta ću praviti. Htjela sam sirnicu, ali trenutno nemam sira u kući. Pa kako nema u blizini neka čista žena da sireve recimo pravi, prodaje, radi. Htjela sam domaći sir, nemam ga. Kako ti, na primjer, nemaš, kupili ste skoro krave, ovce, čuda, kako nemate, čovječe. Pa sam ga naručila, pa kad stigne praću sirnicu, tako da ću maslo. Eto vi što ste recimo trebali ostaviti jednu kravu sebi, da tako more sir vam dati. Ispane iz nje sir, malo je promućate. Imam pavlake i napravit ću maslancu. Ja ću vam to detaljno u nastavku pokazivati, iako nisam dugo mjesta pitu, ovako na videu, danas ću vam napraviti, a vi ćete svakako cijeniti. Daj mi reci jednu drugu stvar. Samo da ja ufatim sebi screenshot. Pa da uđem u Paint. Daj mi reci, Anuma. Pardon. Ja sam pravio video
Milijarderski problem Bošnjaka nam, jel te nam? Jesi li ti ovo počutila me pa na desnoj ruci osjekla nokte da moreš pitu pravit, a na lijevoj ostavila da se mogu onako malo kuckat jedan od drugi kad ga obufatiš. I kad vidim da ste tako na pravom putu, ne bi se više ni petljio, ne bi ni savjetovo. Radite šta hoćete. Nemoj tako stiskati taj smiley. Da li vam se sviđa? Gledajte sad. Sad ću ostaviti 15 minuta, pokriti, oprati ruke i onda ću ja sve u nastavku pokazati kako šta. Dragi moji, Jufka je odmekla, znači ovdje sam pripremila ovaj stu iz dnevnog, zato što mi je on malo višli, pa možda bi malo lakše bilo nego na ovom nižem. Pošto ste vidjeli kad je Hamdo i Belmina sklapali sto, ovaj sto koji smo dobili u kuhinju je lijep, ali je mnogo nizak, tako da me leđa ne boli i ja ću ovako. Znači, džaba je Fehim poslu onaj sto i dalje se razvija na ovim starim stolovima. A vi ćete me... Šta radite onda na onom čeličnom novom, pravo ugaonastom? Što će neki čelični jaki, šta radite na njom? Svakako pisati u komentare, žene moje, kako vi pravite ovu pitu. Ja je pravim ne samo maslanicu, nego općenito pitam. Pa moraš ti, ako hoćeš od Hanifare recept kupit. Ima u njej recept još više što ljudi traži. A nije ovaki ko u tebe što samo svi traže, nego još više ljudi traži recept. Kako zakuhivate pite, kako pravite te pite ili slično. Ja na ovaj način mogu da vam kažem, uvijek mi uspije. Prvo već sam vam rekla... Nikad ti se nije razvukla juhkaja šta god. Da 15-20 minuta odstanu, da bi mogli kasnije tu razvijeti. Prvo sad ćemo i nakuhati ovako. Pošto ću 2 tepsi, ja sam malo više zakuhala. Neće biti teško ni razvlačiti. Već sam vam rekla, u kući sam danas, žao mi je što danas nam nisam izišla napolje. Ali eto, pisale su mi žene... Pa, i meni znaju pisati žene, pa ja opet iziđem napolje, nemoj zakon je zlas na velaju. Nemoj se Zutina nahlađivati, nemoj puno vani, neka polako, nemoj žur sa zubima, pa i neću žene moje. Daju samo jednom recite, nemoj kraj humanitarni, pa ne dodajte. Ja apsolutno nikad u životu ne žurim što se tiče toga. Ja to nekako sve na tanane, polako radim, nekad tako malo požurim sa hranom, ono kad vremenski treba, ali nije sad to neka brzina. Uvijek pa nije neka. Ispadne onako kako ja to pravim. A zašto kažem kako ja pravim? Ja pravim na svoj način, tako sam naučila. Zato kaže, zato što pravi na svoj način, tako je naučila. Zato kaže da na svoj način pravi, ko nije ufatio. Sad da vam kažem da sam iskustvo, gledala sam od svakog kako šta ko napravi, tako sam i ja. Rekla sam vam, nisam znala kad sam se udala ništa napraviti, ali učila sam polako. Jesu to samo kosu oprala, jel? Sad znam sve jednu hranu, i hljeb, i pite, i čorbe, i grah, i sve, tako da se ne stidim vala i drago mi je što sam uspjela i djevojčice da naučim da i one kuhaju i spremaju i sve. Ovako budite fino, mati da djevojčice nauči da mora izvesti na pravi put. Već sam rekla, i Elma je počela pomalo da kuha, da se uči, iako nije znala, sad mašala hljeb napravi kao i mi svi, vjerujte mi. Tako da je naučila. Onda sad ne znam na koga su gene pokupili, Hamdo nije znao iz početka. A 100% na tebe takvu. Ne znam koju bi riječ probru dobrote da te opišem. A sve zna, a sad Boga mi curce preuzme tu. Vidite koliko sam napravila jufkica, sad ću vam pokazati. To vam je tijesto prirodno. Što me interesuje, žene pričali su mi, sad ne znam, ja još nisam probala. Kažu ovako, nakuhate jufkice i ostavite preko noći da stoji. Pokrijete ih folijom, onom prozirnom, i kaže da ostavite u frižider. I da ih sutra otvorite, otkrijete i da ostavite 1 sat da odmeknu i da tad pravite pitu. Pišite mi, jeste li vi to probali, ja ne. Ja to nisam probao, ja sam to učio kada sam se obučavao da imam školu prehrambenog tehničara i to je tačno, to tako i bude, oprobaj. Ne usuđivam se baš na taj dio, ali možda ima neka žena koja je to probala. Slobodno se usudi, evo ima neki čovjek što ima školu za auto, vičeti da auto ide tako. Iako kažu da tako radi ili bilo šta. Eto vidiš, kad u pekarama rade, onda šta da ti kajem. Nisam probala, pa ćete mi vi pisati svoje iskustva, da li ste ili niste. Ovako znači ja radim. Sad ćemo malo
To su brašno poljima. Sve što treba sad. Ja idem. Ne. Samo malo. Moram sam da operim ruke i rasklonim ovu pa se načala sam ruke. Pošto su se jučer mace čule, a evo da vam kažem, ja imam ljudi oko 8 maca ispred kuće. Ja imam samo jednu. Imao sam za života 8, pomrlo sve u mene, sve zakopu, okopajem i redovno zaljevam, neće li koja se vaskrsnut. A sad imam jednu, pa ona sama je 1.500 maraka, a ja to prodavao za 3, to vrijedi 3.000 najmanje, jare moje. I jedno se jučer komentarisala Zina što im nisi dala jesti ili bilo šta. Odgovorila sam naravno da sam dala prvo jutro, znači kad ustanemo, ja i Hamdija pijemo kafu, djecu pratimo u školu, izađemo, nahranimo mace i cuke i onda idemo za svojim poslom. Ja, boga mi cuku, malo držim i pogladnog, ako najdeš, brate, da. Pošto dobro zapažate, vidjeli ste ovu oklagiju, svakako tu je na seči, oklagija je čista, tako da se ne skirajte. Uglavnom, ja sam mu rekla da ja video koji radim ja opušteno i onako kako ja to radim. Ja video recimo svoj kad radim, ja to radim uznemireno, nije uopšte ništa opušteno, strepim, strahujem, dršćem i onda uploadam. Nema ništa imalike niti bilo šta, evo zbog čega. Ne volim puno seći video, napravim onako kako ja znam, kako ja. Ne vole ljudi obično ovako puno sjeć video kad ne znaju recimo. Kad znaju vole, onda vole, pa idu to i dublje sjeku. Umijem, pokazivam svoje kuhanje kako ja znam kako umijem. Sad da neko kaže ovo ili ono, baš me to ne dotiče, vjerujte mi. Ja ti vjerujem, zato i sjedim 2 godine ovdje svaki dan, branim se od tog svega što napadate. To što ti ja vjerujem, čovječe, vidim da se tako smrknem i da ti vjerujem. Ja volim svoj život i volim onako kako ja radim. Da ga onda malo živi, u sebe svoj život, nemoj ovako 2 godine svaki dan živjeti samo moj život, čovječe. I apsolutno me ne interesuje da li je ovaj vakav ili onaj nakav. Pa što onda radiš na projektu propitivanja kakav sam ja, jesam li vakav ili nakav onda, ili sam vakav i nakav onda, što to? Ako to je, na primjer, ne interesuje. Ovaj radi ovo ili ovaj ono, ja se ne upoređujem ni s kim, a zašto ću vam sad to reći? Zato što ti uopšte nisi, recimo, takmičarka žena po prirodi i to, a kamoli sad po ovako. Evo nekako par ovih dana upoređujete s nekim, ajde ovaj vakav, ovaj nakav, nemojte mi ljudi pisati. Nismo mi to kolektivno raditi, to sam ja upoređivo, probao sebe sa Hamdijom upored da se nego neće se spušta na moj nivo, rekao odmah. Ni za kog, niti me interese ko je kakav, ni šta je, ni kako ko kuha, ni radi, ni ko koga prati, niti me interese, vjerujte mi. A, sjedi od jutra do mraka, čovječe, hoće ovo zagasta, kamol da je ne interesuje ko ima ovdje i šta. Ja svojim gledalcima i pratiocima pokažem ono što ja znam, ono što ja kuham ili ako To smo mi i vidjeli da pokažeš ono što ti znaš. Ne mreš više od tog ni pokazat, čovječe. nije kuhanje, shopping ili ako nije shopping, naravno neka tema koju ja otvorim. Ti otvaraš znači teme svaki dan o meni, o Blacku, o ovom, onom. Ja niti sam kad koga kopirala, niti ću kad kopirati. Volim na svoj način da donesem video, već sam... Ja jesam recimo zato što sam znao kopirat. Pa recimo ne znam neki show što ga nije puno ljudi vidjelo, a kasnije kad oni najdu pa reknu ti kopirao ovo, pa jesam, ja. I mora me čovjek uzeti tužiti ako je taki zločeo kod ti. To bezbroj puta rekla. Nekima je tu, hajde kažem, smiješno. Nekima je interesantno, neki komentaršu, ne znaš pričati ili bilo šta, pa nema veze. Eto, nek vi znate, ja ne moram ni znat. A nije, nego i mi ćemo isto tako ne znat i onda ćemo svi fino ne znat. Malo ćemo unazadovat svijet, čisto da ne kaskate. Ja sam dovoljno pametna na svoj način, dovoljno znam pričati ono što treba. To je tačno. Ono što ne treba, ne volim da pričam, jer nekad nešto nije za uši. To je isto tačno. Nekad nešto vidim, ali ne vidim zbog čega. Ja ne želim da se čuje bilo šta, što kažu se iz mojih usta, da do nekog dođe, da bi ja nekom nešto rekla i uvrijedila, ja ta osoba nisam. Ja isto ovako vidim ponekad nešto, ali nije za svačiji ušiju. A zašto to kajem? Pa zato što ne znam, na primjer, ja sad smisla da kajem pa da 500 ljudi završi u zatvor, čovječe. Ja volim svačiji video pogledat,
bez obzira da li je to kuhanje ili neka poučna priča ili... Pa eto, ako je tako, bez obzira, ako nemaš sad recimo obzira, nije mi bitno, hoću od ovog, hoću od onog, pogled, što tako ne voliš onda pogledat, recimo i moj, i onda ne znam ni ja, na primjer, odgovoriš mu u reakciji ili podneseš, ne poneseš se tako krkanski ili tako nešto. Bilo šta, ja to volim gledati, volim na svoj način, znači gledati, komentarisati ili bilo šta, dok drugi nešto ne smatraju. Pojedini ljudi zapažaju malu sitnicu. Što se tiče govora ovog, onog ili bilo šta, ljudi, svi mi pogriješimo. Svi pogriješimo i u priči i u bilo čemu. Ali samo neki od nas pogriješe u tome da će pobit nekom sve pokući. Neki samo od nas pogriješe u tom. I sad da vam je bit ono ko da i niste rekli, pa trebali ste nerijet pa bi bilo. Tako da nemojte puno zalaziti u neke teme gdje vam nisu potrebne. Nećemo. Ali ovo što ćete pobit pokući sve gdje nam jest potrebno zalaziti, to ćemo zalaziti. Zbog čega vam kažem? Zato što... Zbog čega ti ja ovo kažem? Zato što ćete nam zaći pobit, čovječe, moramo se braniti. Kad bi vodili svoj život, vjerujte ljudi da ne bi imali vremena razmišljati o drugom životu. Pa ja i vodim svoj život, ali trenutno to uključuje da imam vremena voditi brigu o tvojom životu zato što hoćeš nam ti sa čovjekom doći pobit, pokući sve, čovječe. Ako neko, nismo mi za ovog, ovaj za ovog, nije ovaj za ovog ili bilo šta, ljudi, mi razgovor obavljamo svi različito, nismo na isti način niti rođeni i bilo šta. Tačno, ali naš razgovor koji se obavlja na sve te načine uključuje samo jednu zakonsku regulativu, a to je da ne mere se onako pobijati ljudima pokući, a vam more kakav hoćeš razgovor biti. Red primjer da im, nemoj ti sad se šta god. Neko malo pametnije, neko malo slabije pametan, ali bitno je da se to razumije. Jest. Ali ni taj neko slabije i pametan čak ne koristi tu frazu da će nekom pobiti sve pokući, tako da tu se samo malo razlika pravi. Ja se ne takmičim ni s kim, već sam rekla, takmičila se ni riječnikom, niti bilo čime. Ako se ti ne takmičiš ni s kim, zašto onda 2 godine svaki dan oproba se takmičiti recimo sa mnom u čemu sad hoćeš, da džaba ne brojim. Ako recimo nisi, primjer daj. Ja svoje snimam, ako se koja greškica i napravi i rekne, nema to veze. Pa nema veze, to veze ima jedino meni, svejedno. I onda što ćeš, taj imam džaba srat, jel ti, lover trd, jel ti. Nema tu zamjerke. Ja prihvatam, već sam rekla, prihvatam zamjerke, naravno, ali ne prihvatam psovke. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Admirez 25 eura, prvo tko si ti uopšte? Jel to u nje pita pesenjača? Nemoj tako vrijeđat Nimet. Ona ne prihvata psovke, misliš da će vrijeđanje Nimeta prihvatat. Veliš da je žena Hanuma Bosanska vrijedna, čovječe Božji. A ti, gospođo, tebi hvala na 25 eura, nisi trebu. A ti, gospođo, izvini, omijete me donator ovdje frljaca fesove po podu. Šta si rekla, molim te, ponovi. Zbog čega? Nema tu veze. Nema tu zamjerke. Ja prihvatam, već sam rekla, prihvatam zamjerke, naravno, ali ne prihvatam psovke. Eto sad mora nekog ne zanimati, ja to neću ni zalaziti u to, da li zanima, da li ne zanima, ali ja sam ti recimo čovjek po prirodi, nisam takmičar, ali šta jesam? Ja sam ti čovjek koji apsolutno niti najmanje ne zanima sad, na primjer, da li ti prihvataš psovke. Ja ih tebi dadnem nakon što ćeš mi pobiti sve pokući, ja ne prihvatam to. Pa ti ustani, nabij me, eto, radi šta hoćeš, kipi, ne znam, voljati ovako, voljati nako. Zbog čega? Prvo što ne želim da imaju psovke na mom kanalu. A zašto ja sad ovo? Pa prvo zato što ne želim da imaju leševi po mojoj kući. Edinas kaj zove 10 eura, hvala ti Edina zaista na 10 eura. Ona ništa nije napisala. Ja ne prihvatam recimo ovo zato što neću leševi da bivaju po mojoj kući, zato što neću ja lomit narednih 60 godina patit. Mislim, hoću, ali u zatvoru, neću ovako kod kuće lunjat, hodat, neću, brate, nek ćemo zajedno, zagrlimo se i idemo lunjamo, hodamo, šutimo, lomimo se. A ja, nemoj taki čovjek biti.
a drugo jednostavno ne želim da me nekada, da kažem, hvališ i onda me kasnije kudiš. Eto, pa onda nekada niste trebali onako da se ne zna da ste krali, a onda nekada kasnije da se onako sazna pa da moramo kuditi, za razliku od toga što smo nekada hvalili. Nije trebalo to samo i onda bilo bi čovječa. Evo imala sam neki dan komentar, hajde se osvrne malo na njega dok ovako pravi. Aj nemoj, jer ti se niti ne osvrćeš recimo na takve od te nikakve komentare. Vam pravim društvo, kaže, kad sam pokazivala torbice, bila je jedna žena koja je komentarsala i znate, ja sam vas pratila, ali ovako vidim neko vrijeme, vi ste se malo pohasili. Gdje će to napisat, na primjer, a ti došla da joj baš pokažeš. Torbice, koliko ih imaš, kakve su, koliko su pičate, skupe. I ti joj baš pokazala, a ona niti da shvati šta si joj pokazala. Kako mora biti taka nikakva, još da te tako napanete. Bilo šta. I pa draga žena, ja ću vama reći nešto. Nisam se pohasla, niti imam namjeru, niti ću kada biti tu. A vama, Što džaba ta žena napravio taj problem kada evo vidiš da nije žena ovo. što čovjek kad želi da napravi neki video, da se vi općenito nasmijete, za vas je odmah nenormalan. Nije. Evo šta je naroda, recimo, što su pravili vide za nas, da se malo nasmijemo, a nije narod, recimo, za njih odmah pomisli da su nenormalni. Nego narod pomisli ovako za ljude da su nenormalni, kad su ljudi nenormalni, recimo, 2 godine svaki dan. Ako si pametan, nisi pametan. Ako se ne smiješ, vidi po tome im glađe. Pa dobro da si makar bio, na primjer, od nekog kuratog dijete, bio bi onda pametan kad si pametan, ne bi bio tako. Ako se smiješ, nisi normalan. Evo da pitamo Ako kradeš humanitarne pare, nisi najpošteniji do Amerike. ove žene, pojedine ljudi, imate li vi svoj život? Vodite li vi nekad Trebalo bi to znati, obzirom da pratiš svaki detalj live-a svakog. Onda vidiš imam li, nemam li, kaki je. računa gdje su vaše žene ili vi gdje su vaši muževi, šta radi, kudi? Nemojte tako dirat naše žene, da vam bude onda krivo kad ja ovdje diram vaše. Nemojte tako da diramo žene. Jesi li se oženio? Jesi. Idi, brate, sjedi sa ženom. Nemoj tako. Gdje idu, gdje pozabavite se, nemojte se tuđim životima zabavljati. Uradite nešto svoje, pa nije bitno ako nekad i pogriješite, uradite neko na svoj način, doneste video. Nemojte samo o drugima pričati, o drugima tračati i onda svako vam kriv. Ja to Nemojte ovako o drugima to raditi i onda svako vam kriva, ona reakcija kriva, ona nemojte tako o drugima pričat, čovjek. nigdje nisam vidjela samo kod nas. Veće ljubomori pa kostuka, žena na ženu, muškarac na muškarca, to je grzota ljudi. Ja to još nisam ni vidio da ima, ni ne primijetim, jer na šta će imat kad nema, ne ovo, ne ono. Je nemoguće. Ali eto, šta bi Bože. Ja to u videu ovako objasnim pomalo, a znate zbog čega objasnim da Jesmo se stišali, ali da i ovda i ota. To se ne zna ko tiše sad priča, ko more više podjebat, a da to i nije podjeb. dotaknemo ovi ljudi koji nemaju svoj život. Nemoj nas tako doticati, što nemamo svoje živote, možda nekada krenemo imati. Razmišljaju o tuđem životu i ne mogu da napreduju u životu jer oni samo misle o drugom životu. Kako ne mogu da napreduju? Evo vidi kako ja napredova. Ja recimo saznao da mi je Fehim Ćura prijavio pravnom timu Jat Jaba da sam ja njega uznemirio kad sam mu jebo Jasminku. A ne znam što sam njega uznemirio, što ti brate nisi jebo ako te to uznemirava. I onda, pazi, pa vidite li ovu recimo nepravdu, dragi naši prijatelji. I onda meni tam ovako izbacilo 3 opcije. Prva opcija da napišem u žalbi šta se zapravo desilo pa da ljudi vrate i monetizaciju i pare. Druga opcija da sjedim snimim video i pošaljem pa će neko sjest pogledat šta sam ispričao i vratit monetizaciju i pare. A treća opcija da se ponovo prijavim 3. maja u monetizaciju i za pare. Bez ikakvih objašnjavanja, nego samo da unidem. I onda ja fino izišao na Jat Jab i rekao da sam izgubio monetizaciju zauvijek i saznao da je čovjek za mene poslao mail da mi se ne ugasi kanal. Dobar čovjek.
100% dobar čovjek. Ja ne znam da li je tu tolika ljubomora ili pakosok ili šta je već. Ja samo znam da je se ovo oduzelo od naroda, Bože me sačuvaj, Bože me sačuvaj. Jedna kaže ne znaš napraviti ovo, druga je kaže ne znaš ovo, treća ne znaš ono. Pa drage žene, ja pravim na svoj način, jedemo mi, ne jedite vi. Ako kupujem, ne znam šta treba u kuću, eto ne znam. Ne znam, doista ne znam. Da imam 5 djeci i to ne znam. I da sam 20 godina u braku i to ne znam. Ja ne znam, možda si mi ti radila i donosila. Nije. Nego ja ne znam koliko sam u svom braku, ja ne znam šta sam ja ne znam jesam li rođen, ne znam na ja tjabu bit, samo zato što ste vi krali humanitarne pare. A vi to sve znate isto samo zato radi od toga. I hranila me i moju djecu i mog supruga ili bilo šta. Vidite, sad ću ostaviti 15-20 minuta da stoje i onda ću se ja javiti u nastavku. Već sam rekla šta sam odlučila danas da pravim. Tu je Pavlaka, kako je ko zove. Kaže 100 ljudi, 100 čudi, vjerujte mi da jeste. Kako ja, dragi moji, maslance pravim? Znači, prijašnja maslance se pravila kad sam ja došla, mislim, kao mlado, onako starinski način, bila je tu voda, ulje i sol. A sada, evo, hajde, kaže mi nekako, ja više volim s Pavlakom. Kad imam domaći, stavim domaću, kad nemam ovako iz trgovine, nema veze. Gledajte sad, stavim ulje, ovako, i stavim soli. Soli otprilike stavljam onako koliko mislim da mi može biti dovoljno. Odokuta što kaže, mjerim. I vjerujte mi da mi se rijedak slučaj desi da nekako presolim, jer uvijek nekako uradim dobro, tako da kažem ne želim se. Ja ne Nakon kad njoj ubaciš lover trd isto uradi king, ali nemoj do kraja, samo klikni. znam da li vi ovako pravite, da li ste pravili, nemam pojma. Ali ako niste, vjerujte mi, ja bih vam preporučila da probate maslance sa Pavlakom. Neko je čak pravi sa jogurtom. Sad kažem ima svoj način, ja pravim na ovaj način, sad ćete vidjeti. Već sam vam pokazala proces zakuhivanja. Proces zakuhivanja i nakuhivanja. I sad sam A podkuhivanja? stavila na ulje, naravno, i sad ćemo da odmeknule se juhke. Ja ću sad početi i razvlačim. Jer tako volim, eno vidjeli ste neki dan snimala sam video sa razvijanjem. Da, lijepo je razvijana pita, ali meni više odgovara razvlačiti. Ali eto, opet svak voli, ima svoj način, neko ne zna kako vam razvući. Neko je komentarsao za nokte. Moram da vam kažem, Ja sam malo prije isto komentarstvo za nokte. žene moje, sa noktima se može isto i bez noktiju. Može samo što jebi ga ima pesinluka ispod noktiju, zavuče se. Nokti su prljavi. Sve prljavštine što dođe u dodir sa rukama ostane na noktima. Kako morate takvu pesin pitu jest, čoveče. Jest, Admire, pesinjača je. Samo ko zna, ko ne zna ne može nikako. Znači ko ne zna napraviti ne može nikako napraviti. Ko Ko nema noktiju mora ne znat nikako napraviti i ne mora ni napraviti. zna. Ona, na primjer, da nema nokte, onda bi bilo ko nema nokte. More samo, a ovi ostali ne mogu. Vidite malo juhke hoće pucat, ali nema tu veze. To ništa strašno. To je super. Za maslancu vam je, ljudi moji, najbolje da malo tanje napravite. Zbog čega je, ne morate rezati rubove. Napravite onako, ni debelo ni tanko. Evo ove rubove je najbolje da napravite malo, da nisu debeli. Da vidite kako perfekt ispadne maslanca. Pokazat ću ja vama to na kraju kako sam ja to ispekla. Uglavnom, potrudila sam se. Sad nemojte reći neću iz dina raditi, hoću iz dina svega i svačeg raditi. Samo kad A ima, hvala Bogu, i posla, nego mi nećemo, iz Dina hoće. ima vremena. Kad žene moje nema vremena, vjerujte mi. Nekad ne znam gdje sam i šta sam. Sad više vremena. Sad oko ovo djece idu ekskurzije, pa stalno škola. Ostalo djeci u Bosni i Hercegovini isto idu ekskurzija i stalno je škola. Znači, djeca sinkronizovana, sva zajedno, jedino ako je bolesno, pa odsutno, pa. A ovako inače idu s djeca zajedno u školu, čovječe. Dole, gore, tamo, vamo. Pazda sam pala po školi dole. Dok jednom potpišem, dok drugom potpišem, dok trećem, četvrtom, petom, vjerujte mi, prođem tamo pola života. Ali neka ne žalim se. Kako ja maslance pravim? Vidjeli ste, izrezala sam.
Sad ću ovdje da slažem. Namastila sam tepsiju. Tepsije su stari aluminij. Koji ste, Seko, potpisali jezik da djeca u školi uče? Mi smo njemački. Koji ste vi potpisali? Jel vam bio papirić? Već sam rekla kako to ja pravim i u čemu pečem. Imam tepsije razni ljudi, ali meni su ovi definitivno najbolji. Zbog čega? Kad u njoj pita se ljudi ispeče, ma ne znam kakva da je. Da li to bila maslaca, krumpirača ili bilo šta. Kompirača. Duše mi svaku pitu volimo. E sad, kod ove pite šta je cilj? Da se razdvaja jufkica od jufkice kad se ispeče. A to ću vam pokazati kad spečem. Ova vam je. Čekajte, ovo mi kliza. Evo ako ću vam. Francuski je Izi odlučila. Da mi ne spadne ko u Hamdi u šumi. Sve odšlo, čak se ispržio. I odoše ruke Mal nije čovječe šumu zapalio. Nesmotreno onako. i ode sve. Joj, kad... znate kako ljudi kad dan krene, da kažu naopak. Stvarno ima neki dan naopak. Ne znam. Men dan kreni s kafom, sahat vremena i keksom. Pobrinuo sam se da mi ne kreće ni jedan naopako, ne znam o čemu pričaš. Ide i ništa ne ide od ruke. Ide mi sve od ruke, čovječe. Ne mogu te shvatiti, zaista. Samo malo. Joj, cuke laju sa svih strana. Džabe što smo ljudi u kući. Selo vam je tako uvijek. Džaba, osjeti ćuke. Džaba što si u kući, što te zid dijeli ćuko, kako moj ne laje, čovječe. Se nešto čuje, de cuke, de ovo, de ono. Jedan si čak i komentarsal skloni. Pse ili to nešto. Ja svaku životinju volim. Ona voli životinje prvo, a zatim i ljude, ove mislim što ne treba pobiti. A onda ove što treba to ne voli, ali to ni ne treba voliti sad, naprimjer. I cuku, i macu ili bilo koju životinu, tako da o životinjama Ona sa cukom spava, ako će šta dalje. nema, da kažem, ne volim. Već sam vam tu bezbroj puta rekla. Imam i 2 cuka svoja koja hranim, jer volim. Ne drži onako gladno ko ja. I ja sa njima izađem, provedem vrijeme. Znate kako da kažem, izvoltiram se malo sa životinjama i tako. Prvo. Ja sam podavno tako gledao kad je, mislim, onaj video za starije, za gluha doba. Ja tako jednom slučajno naletio. Žena tako nešto eksperimentisala sa cukom. Ja nisam mogao vjerovati šta radi žena. Rekao, lajla hilala, gluho ićeravo bilo, šta je ovo? Sam jufku složila. Kako ja to radim? Uvijek svaki red ovako maslanice idem pavlaku i tako redam red ovog i tako dođem svakako do kraja. Za maslanicu treba da ugrijete renu na 250 stupnjeva i da pečete neki možda 20 minuta. Tako isto presmotaju kalcone u Zenci u onom restoranu kad se hoće. Idemo mi dalje, a ja ću svakako pokazati u nastavku dalje. Evo, dragi moji, dođe smo mi do današnjeg lijepog kraja, do mog ručka ili večeri. Neko ko me gleda vremenski je razlika, tako da znate, uglavnom po našem vremenu je, još nije mrak, znači približava se ručak na večeru. Znači nije još akšam po našem vremenu, tek je sabahilde. Pripremila sam jednu maslanicu, druga se peče, ovdje sam pripremila zelenu salatu, ovdje sam pripremila paradajz i krastavce. Kako ko voli? Neko voli jogurt, neko krastavce, neko paradajz, neko ostalo. Evo, pokazat ću ja vama samo kako sam ja to ispekla. Pošto je vrela, gledajte kako se puši načela. Sam da vam pokažem. Ovu Hamdu voli. Šta voli? Voli kad diše pita. Što kaže Ham da ga on to voli, jel da? Što znači diše pita? Ljudi kad je mekana. Nisu ovako okorile pita ko u naših žena, pa ja. Pogledajte. Znači diše pita. Pogledajte. A još ću jedan komad. Nek se ohladi. Nadam se, dragi moji, da će vam se svidjeti današnji recept. Današnja moja pita. Nadam se da ste uživali sa mnom u mom videu. Pa, moguće, ja su drugi uživali, pa niste za druge pisala, pričala da vam šalju narod. Ja sam onako gledao u polu uživanju. I ja uživam sa vama u svakom komentaru koji mi date kao podršku. Meni ljudi Što ste onda moje komentare, recimo, hajde, ali ako uživate sa nama u našim komentarima. mnogo znači, već sam objasnila bezbroj puta. Hvala vam što ste uvijek tu uz mene. Hvala što me pratite bez obzira šta snimim.
meni je to lijepo, danas sam uživala u spremanju, kuhanju, pravala sam sljubav, nadam se da će vam se svidjeti današnja moja maslanica, salata, moj trud, pa do sljedećeg viđenja, nemoj, dragi moji, da vam bude teško lajkovat i vidimo se. Pa meni je malo poteško lajkovat, ne znam sad zašto tačno. Da li je radi ovog ovdje, da li nije? Nije uživaj vidi. Ajde vamo sad! Ajde vamo sa Hamdom, mamuli ti jebe! Gleda! Šta se dereš, jeboti sestru! Nemoj se dere! Stani jebem ti, mate kopili smo kad ja pričam! Stani jebem ti! Jeboti mate, stani! Gleda! Stani jebem ti, Hanifu! Jeboti svoju nepisanu mati! Jebem li ti... Boli! Boli li ka Hamdo sad akari? Jebem li ti majku, pič! Nemo! Jebem li ti Berinu, kurvicu, kuricu! Jebem ti od oko, tada generični! Nemo! Jebem ti oko, tada si narodio ti Nemo! za kurvu! Jebem ti sve što ti pokući hoda! Jebem ti kujice male, pokući Dobro! Jebem ti kujice male! Okej! Jebem ti Berinu, ti jebem! Jebem ti kuje što si rodio! Jebem ti malene, kuje! Nemo! Male ti kujice, jebem te! Sad ću vas ja jebavat! Jebem li ti mrtvu familiju? Jebem ti kurve drogirane, retardirane! Jebem ti Berinu, ti jebem! Šta je? Fil, koliko sam ja gori čovječe, a ti misliš da ti znaš koliko sam ja đubre. Hajde, nemoj tako se pravi da znaš stvari koje ne mereš znat. A ovaj video imate kod Gromobrana na kanalu čitav da pogledate. Pa eto, ko voli, ko ne voli. Hvala vam na gledanju i vidimo se, boga mi sutra. Haj, nej se.